औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफकात अहमद और आप देख रहे हैं एडियो फॉर यू। आज हमने एक ऐसी जंग की बात करनी है जिसका असल कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान, तबाही और बर्बादी दोनों मुल्कों का मुकद्दर बनी। यह जंग 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान जारी रही। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल एडियो फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि दोनों मुल्क कहाँ पर है। दोनों एशियाई मुल्क हैं, दोनों एक दूसरे के हमसाए हैं। तो ईरान की बात करते हैं। ईरान के दारुल-हुकूमत का नाम तेहरान है और यही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। ईरान पाकिस्तान का भी हमसाया मुल्क है, यानी कि ये पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ईरान की जो करेंसी है उससे रियाल कहा जाता है और ईरान की जो सरकारी ज़ुबान है वो फ़ारसी है। तो ईरान अरबों का मुल्क नहीं है बल्कि ये अज़ल से अरबों का दुश्मन चला आ रहा है। अब इराक की बात कर लेते हैं। इराक का दारुल-हुकूमत बगदाद है और यही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा इसमें जो करेंसी यूज़ होती है वो दिनार है और इराक की जो सरकारी ज़ुबान है उसका नाम अरबिक है। तो 22 मुल्क हैं अरबों के, 22 जिनमें इराक भी शामिल है। तो दोनों मुल्क पर्शियन गल्फ़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इराक थोड़ा ही सही लेकिन पर्शियन गल्फ़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब बात करते हैं उन दोनों लीडरान की जिन्होंने अपने अपने मुल्क को लीड किया इस जंग में। सद्दाम हुसैन ने इराक को लीड किया इस जंग में और ये 5वें सदर थे इराक के। ये 1979 से लेकर 2003 तक इराक के सदर रहे, फिर 2006 में इनको फांसी दे दी गई। तो अब ईरान के सुप्रीम लीडर की बात करते हैं जिनका पूरा नाम सैयद रूहुल्लाह ख़मैनी है। तो फाउंडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी सैयद रूहुल्लाह ख़मैनी है। इनकलाब जो आया था ईरान में 1979 यानी 1979 को, उसके भी ये लीडर थे, यानी ये इनकलाब इन्हीं की वजह से आया था। मगरब में इनको आयतुल्लाह ख़मैनी कहा जाता है और ये 1979 से लेकर 1999 यानी 10 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। ईरान इराक वार की अब बात करते हैं। ये ईरान 22 सितंबर 1980 यानी कि 22 सितंबर 1980 को स्टार्ट हुई और ये उस वक्त स्टार्ट हुई जब इराक ने अपने हमसाया मुल्क ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग तकरीबन 8 साल तक जारी रही और इस जंग का इख्तिताम 20 अगस्त 1988 यानी 20 अगस्त 1988 को हुआ जब यूनाइटेड नेशन ने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर करवाया। इस जंग को वर्ल्ड वार 1 के साथ भी कंपेयर किया जाता है क्योंकि ईरान इराक जंग में वही टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए जो वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल हुए। वर्ल्ड वार 1 1914 से लेकर 1918 तक जारी रही और ये 4 साल तक जारी रही और ये जंग तकरीबन पूरी दुनिया में फैल गई, इसलिए इसको वर्ल्ड वार 1 कहा जाता है। तो वर्ल्ड वार जो जंगें हैं वो 2 ही हैं, एक वर्ल्ड वार 1 और एक वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 1 में जो टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए वही टैक्टिक्स इस जंग में भी इस्तेमाल हुए। वो टैक्टिक्स देखते हैं कि कौन कौन से बड़े पैमाने पर खंदकें खुद दी गई, फिर मशीन गन्स का इस्तेमाल, उसके साथ साथ केमिकल्स वेपन्स का इस्तेमाल ना सिर्फ ईरानी फौजियों पर बल्कि सिविलियन पर भी किया गया। तो ये सारा कुछ जो इस जंग में किया गया वही वर्ल्ड वार 1 में भी किया गया। तो ये जंग बेनतीजा रही, यानी कि ना तो कोई रिपार्टीशन हुई और ना ही कोई बॉर्डर चेंज हुआ। काज़ीज़ ऑफ द ईरान इराक वार। तो इस जंग की जो मेन वजूहात थी वो क्या थी उनको डिस्कस करते हैं। तो मेन जो वजूहात थी इस जंग की वो टेरिटोरियल और पॉलिटिकल डिस्प्यूट थे दोनों मुल्कों के दरमियान। तो एक एक करके वो डिस्प्यूट देखते हैं। सबसे जो मेन डिस्प्यूट था दोनों मुल्कों के दरमियान वो खुजिस्तान का रीजन था, यानी खुजिस्तान का इलाका था। ये जो रीजन था इस पर इराक अपना कंट्रोल चाहता था। 2 वजह से इराक इस पर अपना कंट्रोल चाहता था। एक मेन जो वजह थी वो ये थी कि ये जो सूबा था ईरान का ये रिच ऑयल प्रोड्यूसिंग सूबा था। ये तकरीबन ईरान की जो तेल की टोटल प्रोडक्शन है उसका 20% सिर्फ यही पैदा करता था। और दूसरी जो मेन वजह थी
وہ یہ تھی کہ اس صوبے میں عرب ایتھنیسٹی کے لوگ رہتے تھے، چونکہ عراق جو ہے وہ عربوں کا ملک ہے اور ایران عربوں کا ملک نہیں ہے۔ اس حوالے سے خوزستان کے عربوں کو عراق اکثر بغاوت پر اکساتا رہتا تھا۔ یہ ریڈ میں آپ کو ایران نظر آ رہا ہے، یہ ریڈ میں آپ کو عراق نظر آ رہا ہے، یہ گرین میں ایران ہے۔ تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر پر جو علاقہ ہے وہ خوزستان ہے، جو کہ ایران کا پہلے بھی صوبہ تھا، اب بھی صوبہ ہے۔ تو یہ تو ایک مین وجہ تھی۔ اب دوسری وجہ دیکھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ صدام حسین جو عراق کے صدر تھے، وہ شاہد العرب کا جو دریا ہے اس کے دونوں کناروں پر اپنا کنٹرول چاہتے۔ اب شاہد العرب کیا ہے؟ شاہد العرب دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے ملنے سے ایک دریا بنتا ہے جسے شاہد العرب کہا جاتا ہے، اور یہ دریا تاریخی بارڈر تھا دونوں ملکوں کے درمیان۔ ایک دفعہ میپ میں دیکھ لیتے ہیں کہ شاہد العرب کیا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے۔ یہ اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ دجلہ ہے، عراق کا جو سب سے بڑا شہر ہے اور اس کا جو دارالحکومت ہے بغداد، وہ بھی اسی دریا کے کنارے ہی آباد ہے۔ یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دریائے فرات ہے۔ تو یہ اس مقام پر ملتے ہیں اور پھر یہ ایک ریور بناتے ہیں جسے شاہد العرب کہا جاتا ہے۔ تو یہ دریا دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر ہے۔ تو صدام حسین یہ اس کے دونوں کناروں پر اپنا کنٹرول چاہتا تھا۔ اب تیسری وجہ دیکھتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے انقلاب ایران جو کہ 1979 میں آیا تھا۔ اس کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ ایران کے بعد جس ملک میں شیعہ سب سے زیادہ ہیں وہ عراق ہے۔ عراق کی 65% آبادی شیعہ ہے اور صدام حسین کی حکومت سنی تھی، اور صدام حسین کی جو پارٹی تھی اسے بیس پارٹی کہا جاتا ہے جو کہ ایک سنی پارٹی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی نے کہا جس طرح اسلامی انقلاب ایران میں آیا ہے اس طرح کا انقلاب سارے عرب ملکوں میں آئے گا۔ اسی وجہ سے صدام حسین فکر مند تھا کہیں جو ایران ہے وہ اس کی شیعہ میجورٹی کو اس کے خلاف بغاوت پر مجبور نہ کرے۔ تو یہ 3 وجوہات تھی اس جنگ کی مین۔ اب جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلے 2 سالوں میں عراق جو تھا وہ ہیوی رہا ایران پر، تو اس نے ایران کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا جس میں مین خرم شہر تھا، اور پھر اس نے تقریباً 80 کلومیٹر سے لے کر 120 کلومیٹر تک ایران کو اندر تک بچھاڑ دیا، یعنی کہ اس 120 کلومیٹر اندر تک ایران میں گھس گیا۔ پھر بعد میں ایران نے کاؤنٹر بیک کیا اور اس نے 1981 یعنی 1981 میں کاؤنٹر بیک سٹارٹ کیا۔ اس سے پہلے چونکہ تازہ اس میں انقلاب آیا ہوا تھا 1979 کو، تو اس کی جو ساری فوج تھی وہ منتشر تھی۔ اب پھر ایرانیوں نے سب سے پہلے عراقیوں کو، جو عراقی فوجی تھے ان کو پش بیک کیا، اور پھر جو خرم شہر تھا اس کو ری کیپچر کر لیا 1982 میں۔ تو 1982 میں ہی جو عراق تھا یعنی صدام حسین تھا وہ پیس ایگریمنٹ چاہتا تھا ایران کے ساتھ، لیکن ایران نے انکار کر دیا۔ اس کے جو سپریم لیڈر تھے روح اللہ خمینی، انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کی دشمنی تھی صدام حسین کے ساتھ۔ وہ دشمنی کیا تھی؟ جب رضا شاہ نے آیت اللہ خمینی کو جلا وطن کیا تو یہ عراق میں چلے گئے۔ رضا شاہ نے صدام کو کہا کہ آیت اللہ خمینی کو میرے حوالے کرو، تو صدام حسین راضی ہو گیا۔ اس بات کی خبر آیت اللہ خمینی کو جب ہوئی تو یہ بھاگ کر پیرس چلے گئے۔ تو یہ مین دشمنی کی وجہ تھی۔ تو روح اللہ خمینی، آیت اللہ خمینی نے صدام حسین کے استعفے تک جنگ جاری رکھنے کی پیشکش کی، یعنی کہ روح اللہ خمینی نے کہا کہ صدام حسین استعفیٰ دے ورنہ ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ تو پھر صدام حسین نے استعفیٰ نہ دیا اور یہ جنگ چلتی رہی، اور اسی طرح یہ 8 سال تک جنگ چلی۔ تو پھر ایران کو تو سپورٹ جسٹ سیریا اور لیبیا نے کیا، لیکن عراق کو فائنینشلی طور پر بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا، یعنی بہت سے ملکوں نے کیا، جن میں سعودی عربیہ، کویت، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سوویت یونین جو اب موجودہ رشیا ہے وہ قابل ذکر ہے۔ عراق پہلے تو پیچھے بھی بات کی ہے کہ پیس ایگریمنٹ چاہتا تھا، لیکن ایران نے انکار کر دیا۔ تو یہ تقریباً mid 80s تک عراق چاہتا تھا کہ
एग्रीमेंट हो, किसी तरह ये जंग बंदी हो, लेकिन ईरान बार बार इनकार कर रहा था। तो फिर बाद में इराक ने क्या किया, उसने केमिकल्स वेपन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये इसने ना सिर्फ ईरानियन फौजियों पर ये केमिकल्स वेपन इस्तेमाल किए, बल्कि इसके साथ जो इराकी कुर्दिश थे सिविलियन, तो उन पर भी इसने ये केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। और ये समझते थे, यानी कि सदाम समझता था कि ये जो कुर्दिश हैं इनकी भी ज़्यादा हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। एक अटैक में, यानी कि जो कुर्दिश विलेज है हलब्जा, उसमें एक अटैक 1988 में किया गया। इसमें तकरीबन 5000 सिविलियन मारे गए। फिर 1988 को जब ईरान की इकानमी पूरी तरह से डैमेज हो गई और केमिकल वेपन्स का भी ईरान के पास कोई जवाब नहीं था, तो फिर ईरान मजबूर होकर यूनाइटेड नेशन के पास गया कि ये जंग किसी तरह रोक दी जाए। तो फिर ये 20 अगस्त 1988 को सीज फायर हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान। तो वार एंडेड इन स्टैलमेट। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग थी ये स्टालमेट के तौर पर एंड हुई, यानी कि दोनों मुल्कों के हाथों कुछ नहीं आया, जस्ट तबाही बर्बादी दोनों मुल्कों का मुकद्दर बनी। बोथ साइड्स क्लेम्ड विक्ट्री। तो दोनों मुल्कों ने जो फतह है उसका दावा किया, लेकिन दरअसल दोनों मुल्कों के हाथों तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं आया। इराक का जो मकसद था कि अपराइजिंग अरब ऑफ खुजिस्तान फील्ड, यानी कि खुजिस्तान के जो अरब हैं उनको बगावत के तौर पर उकसाया जाए और फिर ये जो सारा का सारा रीजन है उसको इराक में शामिल किया जाए। इराक इस मकसद में भी नाकाम हुआ। फिर ईरान का जो मकसद था कि सदाम, यानी कि इराकी जो हुकूमत है उसका तख्ता पलट किया जाए और यहाँ पर शिया हुकूमत कायम की जाए, तो ईरान भी अपने मकसद में नाकाम रहा। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।